मैं इसे अपने कमरे में ले जाऊंगा। मेरे पास आओ ना। आ गई मैं आपका अकेलापन दूर करने के लिए। क्या आपके बगल में मैं सोऊंगी ना? आपको क्या लगा मैं अपने पति को एक पराई औरत के साथ अकेले कमरे में छोड़ दूंगी? अगर मैं मान भी लूं कि वो असली में शाओली दी है, तो फिर याददाश्त वापस आ जाने से क्या खतरा हो सकता है? बस एक बार उसके मुंह के सामने जोर से कह दीजिए कि मैं आपकी पत्नी और वो नहीं। क्या आपकी शादी से कभी हुई नहीं थी? क्योंकि शादी हुई थी नयन। তো আপনারা দেখলেন নয়নতার এপিসোডের লেটেস্ট আপডেট। এইটা ছিল 6 সেপ্টেম্বর নয়নতার এপিসোডের লেটেস্ট আপডেট। সো কেমন দেখলেন আপনারা এই আপডেট? এই আপডেটের বিষয়ে যদি কোনো মতামত থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওর কমেন্ট বক্সে লিখে যাবেন। অ্যান্ড নেক্সট আপডেট আরও মজাদার হতে চলছে। যেমন কি দেখতেই পারলেন যে তার হাজব্যান্ডকে বলে যে আপনি বলে দেন যে আমি ওনার ওয়াইফ, মানে আমার কেউ না, কিন্তু সে কিন্তু বলে দেয় যে তার সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। তো নেক্সট পর্বে আমরা দেখতে পারবো বিবাহ বন্ধন, বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে কিছু একটা হবে। সো ভিডিওটা দেখে ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।